share the wholesome action to the departed relative. Also, because we can share the wholesome action to the departed relative, so can we share unwholesome action also to the departed relative? So because of that, Venerable Nagasena answered to the King Milinda, Maharaja, really you should not ask this type of question. Even someone can answer this question also, your question is unappropriated. Jadi Raja Milinda bertanya bahwa kalau kita bisa melimpahkan jasa-jasa kebajikan atau perbuatan baik kita kepada sanak famili yang telah meninggal, lantas apakah kita bisa juga melimpahkan jasa-jasa atau akibat dari perbuatan jahat kita kepada sanak famili kita yang telah meninggal? Lantas Nagasena, Biku Nagasena menjawab, "Oh Maharaja, Anda siogianya tidak mengajukan pertanyaan seperti ini. Kalaupun ada orang yang mampu menjawab pertanyaan Anda seperti ini, pertanyaan Anda tetap tak pantas untuk diajukan." Because your question and your thinking is why we could not hold and touch the space, why the water current of Ganga doesn't follow upstream, why human beings and birds are biped, the animal are quadruped. Like that way you are thinking and you are asking. Because of that, your question is not appropriate. Your question and your thinking is look like why we could not touch and hold the space. So why the water current of Ganga doesn't follow the upstream, or why human being and bird are biped, the animal are quadruped. Like that way thinking and asking. Because of that, this question is inappropriate. Dan lanjut lagi jawaban dari Biku Nagasena, Raja, bahwa pertanyaan Anda atau cara berpikir Anda itu tidak pantas. Sama seperti orang mengajukan pertanyaan, mengapa seseorang tidak bisa menyentuh atau memegang ruang angkasa? Mengapa air sungai Gangga tidak bisa mengalir ke hulu? Mengapa manusia dan burung memiliki dua kaki? Mengapa kuda dan ternak lainnya memiliki 4 kaki? So really, in the interview time also, some meditator asked me like that way silly question. But that also sometimes I am patiently answer their question. Sometimes also I am also arrogant. Demikian pula pada saat interview, pada saat wawancara meditasi, ada juga sejumlah yogi, sejumlah meditator juga mengajukan pertanyaan yang tidak wajar, pertanyaan bodoh demikian. Kadang saya menjawab, kadang tidak menjawab. Kadang bersikap congkak, tidak menjawab. So King and Venerable Nagasena answer to the King Milinda, Maharaja, you are thinking and you are asking the question is, so why we could not that time? So King Milinda tell to the Venerable Nagasena, Bande, really, I don't want to annoy to you. I don't want to give the troublesome to you. Really, because in this world, some human beings, they walk round path and they are blind, the eye of the wisdom. Because of that, they have to know, they have to chance the opportunity, they have to chance an opportunity to get the right knowledge and right Dhamma.
because of that I asked this question to you. So Venerable, the King Milinda request to the Venerable Nagasena. Lantas Raja Milinda mengatakan, Bante yang mulia, saya tidak bermaksud untuk mengganggu Anda. Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda berada dalam kesulitan. Tetapi sesungguhnya di dunia ini ada sejumlah orang, mereka menapaki jalan yang sama. Mereka tidak memiliki mata kebijaksanaan. Sehingga untuk mendapatkan pengetahuan Dhamma yang benar, saya mengajukan pertanyaan seperti ini. So, King Venerable Nagasena gave the simile, Maharaja, why cannot share the unwholesome action to the departed relatives? Because, you see, although the farmer, they can carry the water by the channel to their farming, but by the same way, they could not carry the water very strict rock mountain. They could not carry the water the same way to carry the water very strict rock mountain. Although the farmer that can carry the water by the channel for their farming, but the same way, they could not carry the water very strict rock mountain. Lantas Biku Nagasena menjawab dengan sebuah perumpamaan. Mengapa jasa-jasa kebajikan yang baik bisa dilimpahkan kepada sanak famili yang telah meninggal, sedangkan akibat atau hasil dari perbuatan buruk itu tidak bisa dilimpahkan ke sanak famili yang telah meninggal. Misalnya ada dalam hal menyalurkan air. Seorang petani bisa menyalurkan air pertaniannya melalui sebuah saluran. Tetapi petani tersebut tidak bisa menyalurkan airnya menaiki sebuah gunung batu yang terjal, ya, yang terjal. So another one, although the oil can be lighting up, the oil cannot be lighting up. The oil can be lighting up the flame, but water cannot be lighting up. Oil, minyak. Ya, ya. Ya. Contoh yang lain adalah kalau lampu minyak bisa dinyalakan, tetapi lampu yang bahan bakarnya adalah air, itu tidak bisa dinyalakan. Although the farmer, they can cultivate the water from the dam and reservoir and river, the water from the ocean cannot be cultivated for their farming. Contoh lain lagi adalah seorang petani bisa menggunakan air dari suatu bendungan, air dari suatu kolam untuk mengairi tanamannya. Tetapi petani tersebut tidak dapat mengairi tanamannya dengan air yang diambil dari laut. So, because of this simile, wholesome only can be shared to our departed relative, and unwholesome cannot be shared to the departed relatives. Jadi demikian pula kusala kama kita bisa, jadi hasil dari kusala kama kita bisa dilimpahkan kepada sanak famili kita yang telah meninggal. Sedangkan hasil dari akusala kama kita tidak bisa dilimpahkan kepada sanak famili kita yang telah meninggal. So that also King Milena,
he asked again, satu pertanyaan lagi. Jadi Raja Milinda mengajukan satu pertanyaan lagi. Ya, saya tahu sudah makin mahir bahasa Indonesia. Bande, your assembly is good, but why whole son can be shared and why whole son cannot be shared? Please explain again. So after that, Venerable Nagasena answer again, because Maharaja, unwholesome action is, the power is very weak, and also it cannot accrue to others. But wholesome action is powerful and immense. Because of that, it can be shared to others. Lantas Raja Milinda bertanya lagi, Bante, perumpamaan yang Anda berikan sangat baik, tetapi mengapa hasil dari akibat dari kusala kama bisa dilimpahkan ke pihak lain, sedangkan hasil dari akusala kama tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain? Lantas Biku Nagasena menjawab, karena kekuatan dari akusala kama lemah, sehingga tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Sedangkan kekuatan dari kusala kama kuat, besar, sehingga bisa dilimpahkan ke pihak lain. That also King Milinda asked again, Bande, may you give the simile to understand why akusala karma is weak and why kusala karma is powerful. That time, Venerable Naga gave the simile, Maharaja, you see, a drop of water, if it does fall or drop on the dry ground, it can vanish and it can dry up very quickly, because of the amount is so trivial, so little. So akusala karma is look like this simile. Its power is very weak and also it cannot spread all directions. The wholesome karma is look like the down power rain, heavy rain. It fall and it raining. It can spread the whole area, and this water also can flow so far away direction, and also it can water flooded all the creek and all the river up to the oceans. Lantas Raja Milinda memohon lagi kepada Biku Nagasena, Bante, tolong berikan lagi satu perumpamaan tentang bagaimana akusala kama itu sifatnya lemah, sedangkan kusala kama itu sifatnya kuat. Lantas Biku Nagasena menjawab, misalnya ada setetes air, ketika setetes air tersebut jatuh ke lantai yang kering, maka tetesan air ini akan sekejap meresap ke dalam tanah dan lenyap. Demikian pula akusala kama, karena lemahnya kekuatannya sangat lemah, sehingga tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Sama seperti setetes air ini tidak bisa menyebar ke segenap penjuru. Demikian pula kusala kama. Kusala kama ibaratnya hujan deras, hujan yang banyak. Hujan deras ini mampu menghasilkan air yang banyak dan menyebar ke segenap jurusan, akan menimbulkan aliran air, bahkan akan menimbulkan banjir, akan mengalir jauh,
memenuhi sungai dan bahkan masuk ke dalam lautan. That also King Milena, he didn't satisfy and he asked again, Bande, your assembly is good, but why Akusala Karma is weak and why it can share and why Kusala Karma is inman and it can be shared? Please explain some more. Raja Milinda tetap tidak puas dan bertanya lagi, Bante, perumpamaan yang Anda berikan sangat baik, tetapi mengapa Akusala Karma kekuatannya lemah? Mengapa Akusala Karma kekuatannya kuat? Mengapa Akusala Karma bisa dilimpahkan pengaruh dari Akusala Karma tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain, sedangkan pengaruh dari Kusala Karma bisa dilimpahkan ke pihak lain? So Venerable Nagasena answer again, Maharaja, because you see someone who cultivate the meritorious deed, if he give the almsgiving or if he take the five moral precept or if he take the uposatha precept or if he cultivate the meritorious deed meditation, samatha and vipassana meditation, or while he was performing this meritorious deed also, he was so happy, he was so delight. Because of so happy and so delight, his mind also very serene and also his body also very fit, and his body and his feeling also, so rapture feeling also arising. Because of this happy mind, because of delight mind, so he can share that this wholesome karma to the other person. Other person also, because of they see that this the donor, the doer of this wholesome action, they get the happiness and they also rejoice. Therefore, the wholesome action can be shared to the other. Not this wholesome action only. A person, he have done the meritorious deed 100 years ago also. Whenever he recollect, whenever he remember, he get that this happiness, he can arouse that this wholesome thought, and this action also he can share to the other. Not in this world only, to the deva also it can overwhelm to their mind. Lantas Biku Nagasena menjawab, apabila seseorang melakukan suatu kebajikan, misalnya memberikan dana, berdana, kemudian menjalankan Pancasila Buddhis, atau bahkan menjalankan Uposatha Sila, atau berlatih meditasi samatha dan vipassana. Pada saat mereka melakukan perbuatan baik demikian, batin mereka bahagia, sangat bahagia dan gembira. Batin mereka berada dalam suasana yang damai. Perasaan mereka juga merasa bahagia, bersuka cita. Jadi karena perbuatan baik inilah mereka mampu melimpahkannya ke pihak yang lain. Mereka mampu melimpahkan jasa-jasa kusala karma ini kepada pihak lain. Pihak lain yang mendapatkan jasa-jasa kebajikan ini juga bisa selanjutnya menularkan kebahagiaan ini kepada pihak yang lain lagi. Bahkan apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan baik 100 tahun yang lalu, apabila dia mengingat kembali perbuatan baik tersebut, perbuatan baik ini mampu membuat dia bahagia juga. Dan ingatan-ingatan ini mampu memunculkan pikiran-pikiran yang baik.
Bahkan jasa-jasa perbuatan baik ini juga bisa dilimpahkan mereka yang terlahir di alam dewa. Bahkan jasa-jasa kebajikan ini juga bisa ditebar, bisa disebar ke alam mereka yang berada di alam dewa juga. Because of that, you should not disappoint in the meditation time and you should not complain in the interview time. Ya, oleh karena itu kalian jangan mengeluh pada saat interview, juga jangan komplain atau mengeluh atas latihan meditasi kalian. Another one, Venerable Nagasena answer again. Maharaja, you see, a person who did the evil action, killing living beings or stealing other property, or he did the sexual misconduct or telling lying or telling slander or telling harsh speech or telling frivolous speech or covetousness or ill will or wrong view, because of he did the evil action. When he did the evil action also, while he performing this action, his mind also not so happy. After doing also, when he was performing this action also, he excited and agitated. After performing this action also, he disappointed and sad and sorrow and also displeasure feeling arising. Because of displeasure feeling, his mind is not immense, also not his mind is increased. Because of that, his mind is weak and he cannot share to the other beings. Not to share other beings. They also, when they saw this evil action, they discussed this evil action, look like the excrement, look like the stool. Kemudian Biku Nagasena menceritakan lebih lanjut. Apabila seseorang melakukan perbuatan jahat, membunuh makhluk hidup, mencuri sesuatu yang bukan miliknya, melakukan perbuatan asusila, berbohong, mengucapkan kata-kata kasar, mengadu domba, omong kosong, tamak, memiliki niat jahat, dan memiliki pandangan salah. Pada saat orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan jahat demikian, batinnya berada dalam kondisi yang tidak bahagia. Bahkan setelah melakukan perbuatan jahat ini, batinnya juga berada dalam kondisi yang tidak bahagia, berada dalam kondisi yang gelisah, sedih, tidak puas, murung, dan batinnya tidak luhur, tidak berkembang, dan lemah, dan tidak bisa dilimpahkan ke pihak lain. Bahkan pada saat dia mengingat kembali atau membicarakan kembali perbuatan jahat yang telah dilakukannya ini, sama seperti seseorang yang melihat kotoran yang telah dibuangnya, sungguh menjijikkan. So because of that, wholesome action is whenever we remember or recollect this action, so it can get the delight, it can get the happiness. This wholesome thought power is immense and powerful. Therefore, we can share to the other. Other also, they rejoice and they delight. Unwholesome action, when we perform also, our mind is not happy. After performing also, we get the disappointment or displeasure and sad and sorrow. Other people also, when they saw, they are not happy, they are not delight. Because of that, wholesome action only can share to the other, and unwholesome action cannot be shared to the others. Therefore,
So King Banariba Nagasena answer to the King Milinda questions. Jadi karena kusala kama yang telah dilakukan ketika kita mengingat-ingatnya bisa menghasilkan kebahagiaan, bisa menghasilkan kebahagiaan. Oleh karena itu lebih kuat, lebih kuat dan bisa dilimpahkan atau bisa dibagi-bagi dengan pihak lain. Bisa membuat pihak lain juga merasa bahagia. Tetapi sebaliknya, perbuatan jahat ketika dilakukan, batin kita berada dalam kondisi yang tidak bahagia. Bahkan setelah dilakukan pun batin kita tidak merasa bahagia. Jadi demikianlah aku salah hasil akibat dari aku salah kama kita tidak bisa dilimpahkan, tidak bisa dibagi dengan pihak lain. Sedangkan kusala kama yang telah kita lakukan atau jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan bisa dilimpahkan, bisa dibagi dengan pihak yang lain. That also I would like to explain from the Dakshina Vibhanga Sutra and the story from this commentary when we perform this meritorious to depart the friends and relatives, or also if we perform the meritorious deed to get the more accomplishment and to get the more benefit. So therefore I would like to explain about the sound fact from the Dakshina Vibhanga Sutra. Some facts or some things. FACT, facts. Factors. Ya. Okay. Berikut ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ditemukan di dalam Dakshina Vibhanga Sutta serta di dalam kitab ulasan atau buku komentar terhadap Dakshina Vibhanga Sutta tersebut, di mana diceritakan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan baik untuk sanak famili, jadi manfaat yang bisa didapatkan seseorang apabila dia melakukan suatu perbuatan baik untuk sanak familinya yang telah meninggal. Jadi bagaimana seseorang bisa mendapatkan hasil atau manfaat dari perbuatan pelimpahan jasa-jasa kebajikan. So from the Dakshina Vibhanga Sutra mentions, if we perform this meritorious deeds, alms giving, really donor also should establish in the very pure virtue. So donor also should keep in the good morality. And another one, donee also should be virtuous persons. Donation also should be righteously obtained. And as a donor also should have the faith, karma and karma result. A person who perform the alms giving, if he has this 4 qualification, 4 factors, he can accrue the result more than his offering. Jadi menurut Dakshina Vibhanga Sutta, apabila seseorang berdana, maka orang yang melakukan dana tersebut, maksudnya donornya, itu dia menjalankan sila dengan baik. Kemudian orang yang menerima dana tersebut juga menjalankan sila dengan baik. Kemudian barang-barang yang didanakan itu juga didapatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan Dhamma. Kemudian orangnya juga memiliki keyakinan terhadap
kama dan akibat dari kama, maka apabila syarat-syarat demikian dipenuhi, maka jasa-jasa kebajikan yang dihasilkan dari dana demikian akan besar sekali. Why these things are important, the commentator give the simile, the story from the Sri Lanka. That is, in Sri Lanka, one of the hunter, when he passed away, he became the hungry goose. After that, his wife, she do the meritorious deep almsgiving, so she invited one of the immoral monk and she offered the food and she shared the merit. But this husband, hungry goose, he could not enjoy, he could not gain this merit. Mengapa syarat-syarat demikian itu penting? Di dalam Atthakatha atau kitab ulasan diceritakan sebuah kisah yang terjadi di Sri Lanka. Jadi di zaman dulu ada seorang pemburu setelah meninggal karena perbuatan yang tidak baik, lantas dia terlahir di alam peta sebagai setan kelaparan. Lantas istrinya melakukan berdana dan mengundang sejumlah biku yang silanya tidak baik, biku yang silanya rusak. Lantas melalui biku ini jasa-jasa kebajikan dilimpahkan kepada suaminya yang telah meninggal itu. Jasa-jasa kebajikan dilimpahkan kepada mendiang pemburu itu. Tetapi suaminya yang terlahir di alam peta itu ternyata tidak bisa menikmati jasa-jasa kebajikan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata suaminya yang telah terlahir di alam peta itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari perbuatan dana tersebut. Because you see why the peta he could not gain this merit. So the wife also, because of Handa wife, she didn't take the moral precept. She was no good morality. Also she invited the monk also. The monk is immoral monks. Another one also, she offered the offering thing also, because of she earned the living by hunting. That is also unrighteously obtained. Because of she earned the hunting also, so she doesn't face the karma and karma result. So everything are defunct. Because of that, this merit could not gain to the departed husband, hungry goose. Jadi mengapa suaminya yang telah meninggal dan terlahir di alam peta ini tidak bisa mendapatkan manfaat dari dana demikian? Karena pertama-tama istrinya tidak mengambil sila, tidak menjalankan sila dengan baik. Kemudian biku yang diundangnya juga biku yang tidak menjalankan sila dengan baik. Kemudian bahan-bahan yang dipersembahkan itu juga diperoleh melalui perburuan.